السلام عليكم شبيبة، كيف حالكم؟ على بالي بلي راكم très bien. اليوم toujours avec la fiche de TD numéro 2 نروحو l'exercice 4 les tours de Hanoï. Les tours d'Hanoï c'est un jeu. L'objectif تاعه ou bien le principe تاعه عندك des tours. C'est bon? La première tour, la deuxième et la troisième tour. عندك des disques. هاد l'exemple عندي 1 2 3 4 5 6 disques. C'est bon? قادر يكون عندك 3 قادر يكون عندك 60 n'importe quel nombre. L'objectif عندك des disques في la première tour غادي تردهم في la dernière tour. Mais عندك des conditions de déplacement. نجمو par exemple هادو لي ديسك نقدبوهم من هنا نحطوهم directement في la dernière tour. Mais عندنا des conditions. La première condition لك دير seulement un déplacement seulement un disque à la fois. C'est bon, متنجمش دير deux déplacements. Deuxième condition راك تحط un disque toujours disque اللي تحطه راك يكون un disque كبير عليه كيما هنا. هذا الديسك هذا كبير عليه، هذا لو ديسك كبير على هذا لو ديسك كبير على هذا راه نروح اوتوماتيك نحط هذا يحط هنايا. سي بون. هذا الديسك منجمش نحطه هنايا، باقي نحطه في هاد لاطور. سي بون. هاد لو ديسك مي غادي نرفده سوا نحطه هنا سوا نحطه هنايا باسكو فيه زوج راهم كبار. سي بون. هاد لو ديسك منجمش نحطه هنايا، باقي نحطه هنايا ainsi de suite. هذا لو بروبليم قادر نحلوه دون فاصون ريكورسيف. باش نحلوه دون فاصون ريكورسيف لقنا لا فيريفيكاسيون دو دو كونديسيون. شنو هي لا بروميير كونديسيون؟ لا بروميير كونديسيون هي لقنا نعرفو لو كا تريفيال. شنو هو لو كا تريفيال؟ سيتادير تعرف لا سوليسيون ديريكتومون بلا ما تخمم. وين تكون عندنا اون سوليسيون بلا ما نخمو؟ من يكون عندنا automatiquement un seul disque. Mais quand on dit un seul disque, le déplacement est trivial. نقلبوا le disque هذا نحطوه la troisième tour directement وهذه هي la solution. Donc si n égale à 1, alors déplacer un disque de la première tour vers la troisième tour. La première tour غادي نسميها début. هذه la tour 2 غادي نسميها la tour intermédiaire et la troisième tour نسميها la tour fin. C'est bon. عرفنا le cas trivial. دروك باقي لنا l'appel récursif. كيفاش نديرو l'appel récursif؟ C'est bon. Le principe général لقنا نقدبو les n عندي n ديسك لقنا نقدبو لي ان موان ان ديسك نحطوهم في لا دوزيام تور. من بعد هذا لو ديسك نحطوه لا ديرنيير تور. من بعد لي ان موان ان ديسك من لا دوزيام تور نحطوهم لا ديرنيير تور. كيما هنايا صاي كمل لو بروميير ديبلاسمون اللي هو ان موان ان تور حطها في لا تور انترميديير. دروك اش غيدير؟ le premier élément ou bien le premier disque غادي يحطه في la troisième tour. C'est bon. donc شنو نديرو؟ les n-1 disque من التور intermédiaire نحطوها في la tour la dernière tour ou bien la tour numéro 3 en utilisant la première tour اللي هي début. C'est bon. غادي نقلبو هذا نحطوه هنايا، هذا نجيبو هنا، هذا نجيبو هنا. دونك شنو درنا؟ n-1 ديسك من لا بروميير تور جوسكا حطيناهم لا تور انترميديير. من بعد لو ديبلاسمون دو لا بروميير تور vers la dernière. من بعد on déplace n-1 disque من la deuxième tour jusqu'à la dernière tour. C'est bon. نروحو la programmation. هاد لا فونكسيون غادي نسميها انوي.
c'est bon. Automatiquement on va le nombre de disques. On a l'indice de la première tour, on a l'indice de la deuxième tour, on a temporaire, et on a l'indice de la dernière tour. C'est bon. On a if n égale à 1, donc je vais dire printf déplacer un disque de la tour pourcentage D vers la tour pourcentage D. C'est bon, la touche est début vers la fin. C'est bon. Elle dit dans le cas, il y a un seul disque. Sinon, il y a plusieurs disques. Je vais dire. Le déplacement en oeil. Le déplacement de n-1 disque de la première tour vers la tour temporaire en utilisant la dernière tour. C'est bon, c'est la première étape. Deuxième étape, le déplacement d'un seul disque de la première tour vers la dernière tour en utilisant la tour temporaire. Et la troisième étape, déplacer les n-1 tours la tour temporaire. La dernière tour en utilisant la première tour. C'est bon. Comme maintenant, à la fonction تاعنا ما دات aucun type, donc le type تاعها void, aucun type. La fonction principale عندي une variable de n. C'est bon, on a la valeur de n. Scan f pourcentage d, la valeur de n. C'est bon. بعد نديرو l'appel. On a n éléments. La première tour on نسميها 1, la deuxième tour 2, la troisième tour 3. C'est bon. Sauvegarder ou vérifier est-ce que le programme est juste syntaxiquement. GCC le compilateur تاعنا annoy la fonction .c قال لك ما كاش دي زيرور. نروحوا l'exécution ./a out. Par exemple نعطوه un seul disque. Déplacer un disque de la tour 1 vers la tour 3. Très bien. On va dire anti/n. C'est bon. Compiler. Exécuter. Modèle 1, c'est bon. On va déplacer le 1 3. Très bien. On dit un seul disque. من 1 à 3 directement. إذا كانوا عندي 2 disques كي نديرو exécuter 2 disques نديرو déplacer un disque de la première tour vers la deuxième tour. C'est bon. On dit la première vers la deuxième. C'est bon. Deuxième. La première vers troisième. Première vers troisième.
troisième, le deuxième vers troisième, le deuxième. Très bien. راه يتمشى مع deux disques. دروك باقينا l'exécution par exemple نديرو 2 3 disques. 3 disques فيها plusieurs instructions. 3 1 vers 3 1 vers 3 من بعد 1 vers 2 من بعد 3 vers 2 من بعد 3 vers 2 بدأ 1 vers 3. Très bien. شحال باقينا 1 vers 3 باقينا 2 1 2 1. Donc normalement 2 3 2 3 نيشان. Donc normalement شحال عندنا 1 3 1 3. très bien عليك. C'est bon. كملنا لو بروغرام تاعنا راه يتمشى très bien. لي تور دو هانوي الجو راه يتمشى غايا. نتوما غاديروا دي زيكزامبل ديروا دي زيكزامبل غاديروا 4 5 chaque fois تابليكو le programme تشوفوا est-ce que il est valable pour un supérieur à 4 5 10 ainsi de suite. C'est bon. Pour le moment كملنا avec la fiche de TD numéro 2. La prochaine fois مانيش كاتب هنايا غادي نديرو la fiche de TD numéro 3 اللي فيها les opérations sur les fichiers. شكرا على المتابعة والإصغاء. نتلاقوا في la prochaine vidéo إن شاء الله. سلام.